मालेगांव में मालेगांव की जो प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से वाबस्ता अहबाब से आज प्रेस क्लब में हमारी मुलाकात हो रही है। जो प्रोजेक्ट हमने शुरू किया है उन कोशिशों में न सिर्फ हमारा हाथ है बल्कि आप सब भी इस कोशिश में शामिल हैं और इसका बहुत अहम हिस्सा है, क्योंकि जब तक आवाम तक मालूमात नहीं पहुँचेंगी तब तक इस प्रोजेक्ट को हम पूरी तरह से कामयाब नहीं बना सकेंगे। जितने भी शराइत हैं वो तो हमने प्रेस नोट की सूरत में आपको दे दी है। इस प्रोजेक्ट के पीछे जो बुनियादी मकसद है मैं उस पर रोशनी डालने की कोशिश करूँगा। मैं चाहता हूँ कि इस बात को आप ज़्यादा हाईलाइट करें। वो ये है कि मुल्क में जो इंतशार की सूरत है हर सतह पर माशरे में, उसको कम करने के लिए या उसको दूर करने की हम कोशिशें कर रहे हैं। वो ये है कि हम लिसानी सतह पर एक हम आहंगी पैदा करना चाहते हैं माशरे में, और इस मकसद के लिए हमने गज़ल को वसीला बनाया, क्योंकि गज़ल हिंदुस्तान में नहीं पूरी दुनिया में बहुत मशहूर है। चाहे किसी की ज़बान उर्दू हो या ना हो, या उसकी रियासती ज़बान उर्दू हो या ना हो, सब गज़ल सुनना पसंद करते हैं और सबको दिलचस्पी गज़ल में है। गज़ल एक आम आदमी की दिलचस्पी का भी बाइस है और अदब में भी इसकी अहमियत है उर्दू अदब में। तो हमने गज़ल को वसीला बनाया है ताकि तमाम ज़बानों के जानने वाले गज़ल के हवाले से एक स्टेज पर जमा हों। इस प्रोजेक्ट की सबसे अहम खुसूसियत ये है कि आप स्क्रिप्ट किसी भी ज़बान में लिखें, मराठी में लिखें, हिंदी में लिखें, पंजाबी, गुजराती, हिंदुस्तान की किसी भी ज़बान में, यहाँ तक कि आप रोमन में भी लिखें, अंग्रेज़ी में लिखें। स्क्रिप्ट आपकी कुछ भी हो सकती है, आपकी पसंद की स्क्रिप्ट हो सकती है, लेकिन आपको पढ़ना है उर्दू लब व लहजे में। जैसे गालिब की गज़ल का मिसरा मैं आपको बताता हूँ कि दिल नादा तुझे हुआ क्या है। ये मिसरा आप किसी भी ज़बान में लिखिए, लेकिन उसकी अदायगी उसे पढ़ना है आप उर्दू लब व लहजे में ही कि दिल नादा तुझे हुआ क्या है। तो ये जो है इस प्रोजेक्ट की अहम खुसूसियत है, और हम चाहते हैं कि तमाम ज़बानों के जानने वाले एक स्टेज पर जमा हों, और ये तासुर के उर्दू से मुसलमानों की ज़बान है, इस तासुर को हम ज़ाहिर करना चाहते हैं इस प्रोजेक्ट के ज़रिए भी। ये दो हम इसके मकासद हैं। और उम्र के एतबार से इस प्रोजेक्ट को हमने 3 ज़ुमरों में तकसीम किया है। पहला ज़ुमरा 16 से 24 साल तक का है, दूसरा ज़ुमरा जो है वो 25 से 40 साल का, और तीसरा है 41 से 41 से ज़ायद उम्र के लोगों के लिए। ये 3 हिस्से हमने इसलिए तकसीम किए हैं कि माशरे का कोई फ़र्द हमारे प्रोजेक्ट के दायरे से बाहर ना हो। हर ज़ुमरे के लिए 3 इनामात हैं। पहला इनाम 1 लाख रुपये का, दूसरा इनाम 50,000 रुपये का, और तीसरा इनाम 25,000 रुपये का। तो 1 लाख के 3 इनामात हैं, 50,000 के 3 इनामात हैं, और 25,000 के 3 इनामात हैं। जो इंतखाब का अमल होगा वो इस तरह होगा कि पहला राउंड होगा, पहले राउंड की रिकॉर्डिंग की जाएगी और फिर वो रिकॉर्डिंग जजेस के सामने पेश की जाएगी। उसके बाद नतीजे का ऐलान होगा। तो इसी तरह दूसरे राउंड की भी रिकॉर्डिंग की जाएगी, फिर जजेस के सामने वो रिकॉर्डिंग पेश की जाएगी, फिर इंतखाब होगा, इंतखाब से हम जो है मुतला कर देंगे उम्मीदवारों को। तीसरा जो राउंड होगा वो बेंगलुरु में होगा। जितने भी पहले और दूसरे राउंड में जो लोग शामिल होंगे उनको हम बेंगलुरु दावत देंगे, और रिहाइश का क़याम और ताम जो दूसरी सहूलतें हैं वो सब हम फराहम करेंगे। उम्मीदवार वहाँ आएंगे। तीसरा राउंड जजेस के सामने ही उसी वक्त होगा, और उसी वक्त नतीजे का भी ऐलान कर दिया जाएगा।
یہ اس کے انتخاب کا یہ عمل کا پروسیس ہے. ججز جو آ رہے ہیں وہی جاوید اختر نہیں وہ انشاءاللہ جو آخری راؤنڈ کا جو پروگرام ہوگا وہ بہت ہی بڑے پیمانے پہ ہوگا، اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ جو بہت ہی معروف سیلیبریٹیز ہیں ان کو مدعو کریں، اور ایک جس طرح کا آئیڈیل انڈیا وغیرہ کے جس طرح کے پروگرامز ہیں انڈیا کے اندر، اس طرح کا ایک پروگرام ہم اس دن پیش کریں گے. سوال کر سکتے ہیں، ہم اس کا جواب دیں گے. ہاں تو اب میں خاطب ہوں. سب سے پہلے تو میں ہمارے ادارے کے بارے میں بتا دوں کہ اس کا نام ہے یونائٹیڈ کونسل فار ایجوکیشن اینڈ کلچر. اس کی مینیجنگ ٹرسٹی میں ہوں، اور ٹریجرر اقبال احمد بیگ صاحب ہیں، اور اس کے علاوہ اور 2 ٹرسٹیز ہیں. عزیز اللہ بیگ صاحب IAS آفیسر ہیں، اور ابرار احمد صاحب، اور اسلم پاشا، سید اسلم پاشا. یہ اس کے 5 ٹرسٹی ہیں. اور جیسے کہ بتایا گیا، محمود شاہد صاحب کوآرڈینیٹر ہے پورے انڈیا کے لیے، ڈائریکٹر ہے پورے انڈیا کے اس پروگرام کے لیے، رنگ غزل کے لیے. اور ہمارے پاس جو بیٹھے ہوئے نجیب احمد نجیب صاحب، وہ تلنگانہ کے لیے ہیں کوآرڈینیٹر. تو اس طرح سے بہت اچھی طرح ایک پروگرام پیش ہوگا. اور ہم اب تک کئی صوبوں میں جا چکے ہیں اور آئندہ بھی ایسے ہی جائیں گے. تو یہاں احمد آباد میں ہم آئے تھے، وہاں سے اب یہاں آئے ہیں، پربھنی گئے ہیں اور بھیڑ گئے ہیں. اور یہ کوشش جاری ہے کہ ہر جگہ سے زیادہ لوگ اس میں شامل ہوں. جہاں تک مقاصد کا تعلق ہے، شاہد صاحب بتا چکے ہیں، لیکن ہم جو بھی حصہ لینے والے ہیں ان کے لیے ایک بات بتا دیں کہ جو پیسے بھر کر وہ آتے ہیں، جو بھی فیس وہ یہاں پر لگاتے ہیں، اس کی فیس کے لیے ان سے کلاسز دی جائیں گی ان کو. یعنی اگر وہ جیتتے ہیں یا نہیں جیتتے ہیں یہ دوسری بات ہے. اگر وہ اردو سیکھنا چاہتے ہیں، اگر وہ ہمارے ساتھ جڑنا چاہتے ہیں، تو ان کے لیے فری کلاسز کا انتظام کیا جائے گا. اگر وہ کسی میڈیا سے تعلق رکھتے ہیں اور ان کو مکالمے سیکھنا ہے یا ان کو تلفظ صحیح کرنا ہے، تو اس کا بھی ہم ذریعہ بتائیں گے کہ کیسے کرنا ہے. ان کو ہم جوڑیں گے، جو بھی مناسب طریقہ ہوگا ان کو ملایا جائے گا اس سے. اور ججز کا فیصلہ آخری ہوگا، قطعی ہوگا، اور ججز بہت اچھے ہوں گے جو ان تمام چیزوں میں ماہر ہوں گے. تو یہ باتیں آپ سے کہنی تھی. امید ہے کہ آپ تمام لوگوں تک ہماری باتیں پہنچائیں گے. سب سے اچھا موقع یہ ہے کہ یہ صرف اس زبان کے لیے نہیں ہے، بلکہ انگریزی والے ہوں، کنڑ والے ہوں، گجراتی والے ہوں، مراٹھی والے ہوں. دیکھیے غزل کا چسکا سبھی کو ہے، اور اردو غزل زبان جاننے والے ہوں کہ نہیں جاننے والے ہوں، تمام لوگ پسند کرتے ہیں. اور یہ اس موقع ہے، بہترین موقع ہے کہ وہ تمام لوگ جس کو پسند کرتے ہیں وہ آگے آئیں، اور ہم سے اگر کوئی مشکل ہو تو ہم سے براہ راست بھی رابطہ کر سکتے ہیں. نام ہے افسانہ نما. یہ اپنے مزاج اور نوعیت کے اعتبار سے یہ برِ صغیر کا پہلا رسالہ ہے، کیونکہ اس میں صرف افسانچے شامل ہیں. اردو ادب کی کوئی صرف اس میں شامل نہیں ہے، صرف افسانچے شامل ہیں. اور اس کا رسم اجرا 23 کو اورنگ آباد میں مولانا ابوالکلام آزاد ریسرچ سینٹر میں ہوا تھا، اور اس تقریب میں ہم آئے تھے. ہم نے سوچا کہ پھر یہ جو ہمارا پروجیکٹ ہے اورنگ آباد کے گرد و نواح میں جو علاقے ہیں، اور خصوصاً جہاں ہم لوگ کے دوست رہتے ہیں، جیسے ہمارے اشفاق عمر صاحب رہتے ہیں، اور اورنگ آباد میں خالد سیف الدین صاحب رہتے ہیں جو فیم تنظیم کے فاؤنڈر ہیں. تو ان کے توسط سے مختلف مقامات پر ہمیں جانے کا موقع ملا، اور ایک سہولت یہ ہو گئی کہ انہوں نے جن احباب کا ذکر کیا، ہم نے ان سے ملاقات کی
तो उन्होंने ये सारी सहूलतें फ़राहम की हैं। तो हम जनाब खालिद सैफुद्दीन साहब, उनके रुफ़ाए कार और उनकी तंजीम के जितने अहबाब हैं, उन सब के हम शुक्रगुज़ार हैं। फ़ीस 500 रुपये है, ठीक है। तो तलबा के लिए हमने गुंजाइश रखी है कि जो साहिब हैसियत हैं, जो बच्चे 500 रुपया अदा कर सकते हैं, वो 500 रुपया हमें भेजें। या फ़र्ज़ कीजिए किसी बच्चे के पास 500 रुपया नहीं है, 400 रुपया है, 300 रुपया है या 200 रुपये हैं, तो हमने उनसे कहा कि वो अब जितनी भी रकम अदा करना चाहते हैं वो अपने प्रिंसिपल के पास अपना नाम लिखवा कर वो रकम जमा कर दें, ठीक है। हम उसके लिए सहूलत फ़राहम कर देंगे किस तरह हम उनकी मदद कर सकते हैं इस सिलसिले में, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसमें शरीक हों और वो जो माली तौर पर कमज़ोर बच्चे हैं वो महरूम न रह जाएं। इसलिए हमने ये तरीक़ेकार भी बताया है।